আপনারা দেখছেন বাস্তব উপস্থাপন। আমি রাজীব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জেনেভা থেকে দিল্লিতে নিয়ে আসা ফ্লাইটের নেভিগেটরের দায়িত্বে ছিলেন একজন, অপরজন একাধিক ডিগ্রির আধিকারিক। দুই কৃতি ব্যক্তিত্বকে সম্মান জানালো রিড ফাউন্ডেশন ও সাউথ কাছাড় ডিগ্রি কলেজ। সম্পর্কে পিতা পুত্র। পিতা ফরেশচন্দ্রনাথ, প্রাক্তন ফ্লাইট নেভিগেটর, ধলাই বিএনপি স্কুল ও লন্ডন এয়ার ইউনিভার্সিটির প্রাক্তনী, বর্তমান বয়স 93 বছর। জেনেভা থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দিল্লিতে নিয়ে আসা ফ্লাইটের নেভিগেটরের দায়িত্বে ছিলেন ফরেশবাবু। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ হাতে জয় বাংলা লেখা এবং নিজের স্বাক্ষরিত একটি চিরকুট দিয়েছিলেন ফরেশবাবুর হাতে, যেটি তিনি আজও সংরক্ষণ করে রেখেছেন। উনারই সুপুত্র পুষ্পেন্দুনাথ, যিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাস্টার্স, লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স থেকে ফাইন্যান্সে মাস্টার্স ও ডক্টরেট, তৎসঙ্গে একজন অ্যাকচুয়াল অ্যাকাউন্টেন্ট ডিগ্রিধারীও। বিরল কৃতিত্বের আধিকারী পিতা পুত্রকে সম্মান জানায় সাউথ কাছাড় ডিগ্রি কলেজ ও রিড ফাউন্ডেশন। পিতা পুত্র অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য পেশ করেন। আমরা তাদের সে বক্তব্য আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি। আশা করছি সেই প্রেরণামূলক বক্তব্য আপনাদেরও প্রেরণা দেবে। আমার জন্ম এখানে পূর্বদোলা গ্রাম, সুতলা গ্রামের কাছে, এবং আমি এখানে ধলাই হাই স্কুল থেকে 49-এ ম্যাট্রিক পাস করছি। তারপরে আমি গুয়াহাটিতে 2 বছর পড়ছি ইন্টার সায়েন্স। তারপরে কলিকাতা থেকে বিএসসি পাস করিয়া তখন উপরওয়ালার দয়ায় আমি বিলাত গেছি এভিয়েশন সম্বন্ধে পড়ার লাগে। আমি এখন কিছু আমার নিজের সম্বন্ধে, এভিয়েশন সম্বন্ধে মাতিম। তারপরে আমি যে আমার 34 বছর এয়ার ইন্ডিয়াতে সার্ভিস লাইফে, 36 বছর সার্ভিস লাইফে 36টা দেশে গেছি। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, এখানে কোনো কোনো জায়গায়, যেমন বিলাতে আমি প্রায় 16 বছর রয়েছি। লন্ডনে এখনো আমার বছর 6 মাস আমি লন্ডন থাকি। 2 মাস থাকি আমার জন্মস্থান, আমার জন্মভূমি, মাতৃভূমি। সকল দেশের সেরা আছে যে আমার জন্মভূমি। এই জন্মভূমিতে আমরা সবেরই সময় সময় থাকা উচিত, এবং এই রূপটা, যেমন শিকড়টারে আমরা সারিয়া একেবারে বিদেশবাসী হয়ে যাওয়াটা ভালো নয়। সরল লাগে ভালো নাই, দেশের লাগে ভালো নাই, আমরা নিজের লাগেও ভালো নাই। এর লাগে আমি ভাই, আমি প্রথম বিলাতে ফ্লাইট নেভিগেশন কোর্স করিয়া আসার পর 55-এ আমার ন্যাশনাল এয়ারলাইন এয়ার ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনালে জয়েন করছি 55-এ। তখন থেকে আমি বম্বেতেই আছি, আর বম্বে বেস থেকে এরোপ্লেন রে নেভিগেট করিয়া লইয়া যাইতাম। 20 বছর এটা করছি। 20 বছরে বড় বড় দেশের জায়গা, লন্ডন, মস্কো, টোকিও, সিডনি, ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক, এগুলো জায়গায় এয়ার ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল বড় বড় এরোপ্লেন, কনস্টিলেশন, সুপার কনস্টিলেশন, বোয়িং, এগুলা নেভিগেট করে দেখতাম। নেভিগেট করা মানে এরোপ্লেনের, বড় বড় এরোপ্লেনে নেভিগেটার কথা হয়। নেভিগেটার দেখতে হইল 2জন পাইলট সামনে থাকে, একজন নেভিগেটার থাকে। আর হয় নেভিগেটার যদি ব্রেইন অফ এরোপ্লেন, এই যে এরোপ্লেনটা যাইব, ড্রাইভার অফলে চালিয়ে লইয়া যাইবা, পাইলটরা এরোপ্লেনটা ড্রাইভ করিয়া লইয়া যাইব। একজন ইঞ্জিনিয়ার থাকবো, হ্যাঁ এই সব ইঞ্জিনিয়ার গুলার খেয়াল রাখবো। কিছু কিছু জিনিস নিজেও ম্যানিপুলেট করতে পারে ফ্লাইটে। কিন্তু আমার ডিউটি আছিল, এটা আমি 20 বছর করছি, এরোপ্লেনে গাইড করিয়া লইয়া যাওয়া। সে
এরোপ্লেনগুলো যখন যায় এগুলো খুব সিস্টেমেটিক ভাবে না চললে বেপথে গেলে অনেক সময় এরোপ্লেনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে, দুইটা এরোপ্লেনের সংঘর্ষ যেতে পারে। এর লাগিয়া আমরা ঠিক ঠিক পথে যাওয়া লাগে। আমি এই কাজ 20 বছর এরোপ্লেন থেকে করছি এবং যখন এই কাজ করছি আমার সৌভাগ্য হচ্ছে আমরা বঙ্গবন্ধু বাংলার জনক মুজিবুর রহমান সাহেবরেও মুক্তিযুদ্ধ করে জেনেভা থেকে ফ্লাইটে আমার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আমরা কইলা তোমরা যাও জেনেভাতে পরিবার লইয়া আসন, তানে তোমরা নিরাপদে লইয়া আও দিল্লিতে। আমরা এরোপ্লেন লইয়া গেলাম জেনেভাতে, এখানে একদিন থাকিয়া তারপরে তান পরিবারকে লইয়া আমরা জেনেভার থাকিয়া এদিকে আমরা নর্মাল রাস্তায় নাই, আর নর্মাল রাস্তা আরব দেশের উপরে দেওয়া যাওয়া হয়। এইটা আমরা বাদ দিয়ে আমরা ওইদিকে গেলাম গিয়ে আফ্রিকার দিকে গিয়া, তারপরে অনেক আরব কান্ট্রি করিয়া এরপর করে আমরা আইয়া আমরা 12 মিনিট ল্যান্ড করলাম তারারে লইয়া। আর সৌভাগ্য হয়েছিল যে আমরা বড় সাহেবরাও লগেও কথা হয়েছে, তাই আমার বিস্তারিত আলাপ হয়েছে কিভাবে খুব আমরা এই অঞ্চলের লোকদের অনেক ধন্যবাদ জানাইছেন যে আমরা এখানে যে ট্রেনিং হয়েছে মুক্তিযুদ্ধর যোদ্ধারা এদিক থেকে গিয়ে আহত করছে, এর লেগে আমরা আশাবাসীর প্রতি আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ। দুর্ভাগ্যবশত তারা বেশি দিন টিকিল না, কিন্তু তারা সাহেবের মেয়ে এখন প্রধানমন্ত্রী হয়ে আসেন। আমরা উপরওয়ালার কাছে তার দীর্ঘ জীবন कामना करी। क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि होली ट्रिनिटी है, तीन आइटम है उसमें ना, फादर सन एंड होली स्पिरिट होते। लेकिन मुझे लगता है कि আমাদের সবাইকে সাবধান থাকা উচিত আমি যেটাকে ডাকি আনহোলি ট্রিনিটি। আনহোলি ট্রিনিটি মানে শুধু আমরা না, all animals are conscious of three things. They want to conserve energy, they want to escape from pain, and they want to seek pleasure. Right? আমরা যদি কেউ আমাদের বলছে বাগা যাবে, হেঁটে কেন যাচ্ছ, আমার স্কুটারে বসো, আমরা তো বসে যাব। We want to escape from the pain. যদি কেউ বলছে শুধু ভাত কেন খাচ্ছ, এটার সঙ্গে একটু রসগোল্লা খেয়ে নাও, আমরা বলবো আচ্ছা ঠিক আছে রসগোল্লা খাবে। আর যদি কেউ বলে আমাদের চলো আমরা এখানে গিয়ে পাহাড়টা চড়বো, খুব সুন্দর সূর্য অস্ত দেখা যায়, কেউ যাবে কি? বলবে না, আই ওয়ান্ট টু কনজার্ভ মাই এনার্জি। তো এই তিনটাকে আমি ডাকি আনহোলি ট্রিনিটি। কারণ if we are conscious of the existence of this in each of us, then we will have a much better life. So you will be amazed to know, so my family are Brahmins, my parents are Brahmin. But for the last 34 years, this will be the 34th year, I have been fasting during every Ramadan for all 30 days. Okay. Now this is, of course, so many of you are doing it. The adults here are obviously fast. I do not need to. Nobody has ever told me. My father has never told me. My mother has never told me. Nobody has told me. But I know it is a good thing to do, so I do it. So I should also tell you that for 23 years, nobody knew I was doing it. So I started it at university when I was in Cambridge. I had Muslim student friends from Malaysia, and I used to see how they were fasting. I used to learn what they were doing. So in my final year, I said, I also want to fast like you. So that year I did it. I enjoyed the experience. I saw that it brings a lot of peace and inner strength. So I graduated that year, but then I decided if something is good,
we must do it. It doesn't matter where it came from, right? So after that, I continue to do it. I have not lived in a Muslim home. I have not many Muslim friends, but I continue to fast every year during Ramadan. So 10th of March, Ramadan will start again. I will most probably be in Goa, but I will continue to fast over there. So I'm telling you this, in this last 33 years, not once have I fallen ill, because people say, oh, you're fasting, it's not good for you, especially the non-Muslims will say, but I do it. So his question was, you've done so many things, what makes you do it? So we do things because they are good for us, because they will lead to a better future for ourselves and for society around us, right? Agar samaj mein tarakki ho, if there's progress, there's vikas, then that's a good thing. Like this, we can do many things. So I have taught myself to read and write Arabic, right? On my own. I've not gone to a class. I've not gone to madrasa. I've taught myself. Like this, there are many things that I do. The inner spirit must remain. If you only do things, अगर हम सिर्फ वही करते हैं जो दूसरे लोग हमें बताते हैं या कहते हैं कि आपको यही करना चाहिए, तो फिर हम अपना दिमाग शायद इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हमें ठीक वही करना है। और मैं ये कह रहा हूँ, एक स्कूल में मेरे, आपको अभी पता है मेरा बहुत सारे डिग्री है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि सिर्फ डिग्री करने से कोई फायदा नहीं। डिग्री में जो हम सीखते हैं या जो स्कूल में जाके या यूनिवर्सिटी में सीखते हैं, हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो ये सिर्फ थियोरेटिकल रह जाता है ना, कि हाँ यहाँ पे ये झाड़ का नाम ये है, लेकिन झाड़ से क्या आता है, इसमें जो फल है इसको खाने से क्या फायदा होगा, और इसको उस फल को हम कैसे निकाल सकते हैं, यही सीखना है ना। ये तो प्रैक्टिकल चीज है, सिर्फ थियरी करने से कोई फायदा नहीं होता है। सिर्फ बहुत सारे डिग्री होते हैं, लोग कहते हैं ओह इतना डिग्री है इनके पास, लेकिन उससे कोई फायदा होना चाहिए ना। देयर इज थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, बट वी मस्ट, इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए, रोज सुबह से लेके रात तक इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हमने इस्तेमाल नहीं किया तो हम अपना ही लाइफ वेस्ट कर रहे हैं ना। अगर स्कूल में गया, कॉलेज में गया और बहुत सालों के लिए, लेकिन अगर उसको इस्तेमाल नहीं किया, कुछ फायदा नहीं हुआ हमारे लिए या समाज के लिए या परिवार के लिए, तो ये तो अभी सब हीरो से जीरो हो जाता है ना। तो बस यही सोच के कि हम जो भी कर रहे हैं प्रोग्रेस के लिए कर रहे हैं, विकास के लिए कर रहे हैं, यही सोच के अगर हम सुबह से शाम तक करते हैं या करेंगे तो अच्छा रहेगा। या नमाज पढ़ना भी सिर्फ हमारे लिए नहीं है ना, बाकी सबके लिए भी है। तो हम जब रोजा रखते हैं तो सिर्फ हमारे लिए नहीं, बाकी लोग के लिए। अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहा तो मेरा परिवार को सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ जब अब्बा जान बुढ़ापे में क्या होगा, क्योंकि उनका हेल्थ खराब हो जाएगा, अभी मैं दूसरे जगह में जाके नौकरी कैसे करूँ, फिर अब्बा जान का ख्याल कौन रखेगा। I never have to worry about my father. He's 93 years old. I don't worry about him because he knows what he has to do. Right? Most people are worried. हाँ, दादाजी, नानाजी बुजुर्ग है, तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैं बाहर नहीं जा सकता, मेरी शादी के बाद क्या होगा, कौन इनका ख्याल रखेगा। But if we each take care of ourselves by implementing all the things that we learn, then we will have better lives and we will have better lives for all the people around us. समाज में जो भी है, परिवार में जो है, अगर हम अपना ही ख्याल ठीक से रखेंगे, सिर्फ पढ़ाई नहीं था जो है, हमारा जो हेल्थ जो है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। बस मुझे यही आपको बताना है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, जो भी पढ़ाई में अच्छे हैं वो सोचते हैं कि स्पोर्ट्स करके कोई फायदा नहीं, और जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है और सिर्फ स्पोर्ट्स करते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है बाद में। तो दोनों पे ध्यान देना चाहिए। किसी भी सभ्य समाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर हम उसका पार्ट होते हैं किसी सोसाइटी का, तो वहाँ पर डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। एज ए स्टूडेंट अभी आप स्कूल में हैं, इन फ्यूचर आप में से कुछ टीचर भी होंगे,
या अलग अलग फील्ड्स में आप जाएंगे, अपना अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। आप में से कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ मेरी तरह फोर्सेज में होंगे जो अपनी सोसाइटी को सिक्योर करेंगे, ऐसा ही कुछ है ना। तो जैसे एक ट्री होता है तो वो भी मल्टी डायमेंशनल उसमें ग्रोथ होती है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ग्रो करता है। मतलब उसकी ब्रांचेस देखेंगे तो चारों तरफ फैलती हैं, जड़ें हैं वो नीचे जमीन में भी ग्रो करती है ना। तो आप लोगों को मतलब जैसे थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे हम, तो बहुत सारी चीजें इसमें प्रकृति में ही हैं जो हम इंस्पायर मतलब जिनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जो हमें इंस्पायर करती हैं। और मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी अब मतलब मेरा फील्ड रहा है ज्योग्राफी का, और प्रकृति के काफ़ी मतलब क्लोज रहने का मौका भी मिला इस जॉब में। तो मेरे लिए काफ़ी सूटेबल है ये जॉब, और मुझे अच्छा भी लगता है कि नए माहौल में या नए लोगों से इंटरेक्ट करना, नए एनवायरनमेंट में नई कल्चर को जानना समझना, और इस तरह का जब अवसर होता है तो आप लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं। और हमें भी अच्छा लगता है कि जब हम उस सोसाइटी जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम सेवा कर रहे हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके साथ उसको जानते और समझते हैं, तो वो हमें भी हमारा जो डेवलपमेंट है मतलब उसको भी एनहांस करता है। मतलब जो लर्निंग है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हमने जैसे ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, कोई डिग्री अचीव कर लिया है, कोई जॉब आपने उसके बेस पे या उस प्रोफेशन में आप चले गए तो वहाँ पर वो खत्म नहीं हो जाता। लर्निंग तो क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करता है। तो आप स्टूडेंट से मेरी यही है वो एक मतलब एडवाइस है कि आप लोग जो भी आपने अपने लिए कुछ जो बोलते हैं कि एम आपने रखा है कि मैंने लाइफ में ये करना है या मुझे ये करना है, तो आप सब वो हासिल कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। बस डिपेंड ये करता है कि आप किस डायरेक्शन में एफर्ट डालते हैं और कितना एफर्ट डालते हैं, वो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और अभी चीज़ें जिस तरह से बदल रही हैं, जो देश में दुनिया में आप लोग देख रहे हैं किस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी है, और बाकी चीज़ें भी हैं कि हम जो पर्सनल बिलीफ हमारे कुछ भी हो सकते हैं, हम किस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ से हैं, साउथ से हैं, हमारी मदर टंग क्या है। लैंग्वेज तो एक जस्ट एक माध्यम है ना अपनी बात को कन्वे करने का। चाहे लैंग्वेज कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो विचार हैं, वो मैटर करते हैं। आपकी जो कंट्रीब्यूट आप क्या कर पा रहे हो वो मैटर करता है। तो वो कोशिश कीजिए कि ये कोई भी ऐसे मेंटल बैरियर नहीं बना के रखना है कि मेरे को ये चीज़ नहीं आती तो मैं ये नहीं कर सकते हैं। आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट उस फील्ड में आप डालते हैं तो। দলাই দুলাল গ্রামের বাসিন্দা দুজন ব্যক্তিত্বের সাথে যারা বিএনএমপি স্কুলের অ্যালুমনাই, এবং তারা দুজনই ছিলেন আর এখনো পর্যন্ত তারা লন্ডনে অবস্থান করছেন। মাঝে মধ্যে দুলাল গ্রামে আসেন, বছরে একবার দু মাস 1 মাস থেকে যান বাবা এবং ছেলে। এবং ওরা কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি, লন্ডন ইউনিভার্সিটির সঙ্গে রিলেটেড। ছেলে ডক্টর সন্দীপ এবং বাবা পরেশচন্দ্র নাথ, উনি লন্ডন ব্রিটেন্স এয়ার ইউনিভার্সিটি থেকে ফ্লাইট নেভিগেশন কোর্স করেছেন। তো এ ধরনের দুজন ব্যক্তিত্ব যারা অনেক আগে 1949-এ উনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে যখন ছিল ম্যাট্রিকুলেশন, সেই ব্যাচে থেকে লাস্ট ব্যাচ ছিলেন তিনি, বিএনএমপি স্কুল থেকে পাশ করেছেন। সে ধরনের ব্যক্তিত্ব ওখানে পড়ে আছেন, এবং জিয়াউদ্দিন চৌধুরীর বদান্যতায় আমরা তাদের সাথে পরিচিত হলাম এবং তাদের বাড়িতেও আমরা গেলাম। তারপরে আমরা বললাম যে আমাদের কলেজে যদি আপনারা আসেন, একটা ভিজিট করেন, তাহলে ছাত্ররা অনুপ্রাণিত হবে, অনুপ্রেরণা পাবে আপনাদের কাছ থেকে। এত আগে থেকে, এত প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আপনারা যখন এত বিরাট একটা কৃতিত্ব বহন করে চলেছেন, তাহলে আমাদের ছাত্ররা কেন তা পারবে না? তো তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য আমরা সেই প্রোগ্রামটা আয়োজন করলাম। সেই সঙ্গে আমরা পেয়ে গেলাম সিআরপিএফ এর কমান্ড্যান্ট মিস্টার সন্দীপ পাওয়ার, ওনাকেও একজন অতিথি হিসাবে। উনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে স্টুডেন্টদেরকে কেরিয়ার গাইডেন্স কিছু দিয়েছেন, এবং ডক্টর পূর্ণেন্দু নাথ এবং পরেশচন্দ্র নাথ ওদের দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। এখানে বলা আবশ্যক যে মিস্টার পরেশচন্দ্র নাথের বর্তমান বয়স হলো 93, এবং এই 93 বছর বয়সে অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে উনি ছাত্রদের সম্মুখে তার প্রায় 34টা দেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন, সেই অভিজ্ঞতাটা তুলে ধরেছিলেন। ছাত্ররা অনুপ্রাণিত হয়েছে দেখে মনে হচ্ছে। তারপরে তারা অবশ্য কোয়েশ্চেন আওয়ার্স রেখেছিলেন, কিন্তু কোয়েশ্চেন খুব বেশি আসেনি, 2-একটা কোয়েশ্চেন এসেছে। আমরা আশা করব তাদের সেই কথাবার্তা থেকে মিস্টার সন্দীপ, মিস্টার ডক্টর পূর্ণেন্দু এবং মিস্টার পরেশচন্দ্র নাথ, এই 3 জন কৃতি বিরল ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে আমাদের ছাত্ররা অনেক অনুপ্রেরণা পেয়েছে, এবং ভবিষ্যতে আমরা এ ধরনের অনুপ্রেরণামূলক অনুষ্ঠান আমাদের কলেজে আয়োজন করব।